त्यांचं नाव. कल्याणपुर स्टेशन. सुल्तानगंज पार हो चुके हैं भाई. चलो मुलं पण नतून दिल्ली आहे बा लागी बजाय. तुम्ही नतून दिल्ली आहे बोला. भाई दौड़ी आया हूँ मैं एक बार पता रहा यार मेरा दौड़ी जावा दौड़ी आई गजब भाई. जूम कर दे. Pindah sapi ke tasnya dah isi. Zoom করে যাও নাকি?
station. Next, Delhi. Guys, finally I'm in the bike. Ahí va la. दिल्ली भाई गेलो अभी ठीक है भाई तो ভালো লাগে ওগুলো না খালি যাওয়া কটকটে ফ্লাইওভার ছিল তার পিছনে দেখা চলো হ্যাঁ और पीछे এরপরে 7 কিলোমিটার দূর ইন্ডিয়া গেট যাও তারপরে খামত যাও ফার্স্ট টাইম ঘুরবা লাগে पाँच टका लुटाइलो फोटो उठिकन 500 टका कटालो बेलेग काम बन नाছিল इंडिया वेलकम टू इंडिया नेचर कैमरा बेस्ट सब की धुनिया कैमरा गाइस फोटो उठी किने तो पैसा कटा बर्बाद करलो मोबाइलर कैमेरा लगते इमान धुनिया फोटो उठाबा लगा है
মোবাইলৰ কেমেৰাই বেষ্ট আমাৰ ঠিকে আছে বৰ্তমান বনাই গ'ল গাইজ ফাইনেলি আমি ইয়াত পাই যাওঁ এতিয়া বহুত টাইম থাকিলোঁ কি কৰি থাকিব তাই পৰা যাওঁ বেগ চেগ লৈ ল'লোঁ আৰামছে গুচি যাব লাগে ব'লা আহি ল'লোঁ আহি পাই গা চা দিলোঁ ব্লগ চেছ বাই বাই